Young Welfare Society bini asukpa eba kasku bono sarlang. Halo. Halo. Sarlang koinai sini oh kaya sago fainani bagai. Abone logi ang koinai sini mapasa takut guru grobno sini borong menang karuai sini stage kafe mat. Ang jorano demo bathong klai mana nahi ne abone bagai phai sing farok sa ring lai thak lai ja sing le lai mano Madi ang koinai sini sar bijino sini haya sago phai ne bagai aboni logi koinai sini chief guest nobo borong menang Sri Poddalila Jamatia Poda Okra Techini Halok Festival ni bo President eba Chairman Bonang koinai borok haya sago teruk phai ne bagai debo koinai sini bisingo narwai ngai manja phaijak special guest ni bagai borong menang Mukteshwar Khaprai sana bo koinai sini haya sago phai ne bagai aboni logi wo debo sini bisingo sini jumbo Halok Festival klaimani ke sini 19 communities Kamu recently take a community man bagi 20 ka dan long status mangka aw bagi 20 kini usoy community ni hoite bekati klai phai manja bagi sin bisingo borong menang Sri halo Amra Chandra usoy sarbo koinai besango phai ne bagi ayasa kawo aboni yang gulo tonggo sini bisingo kini dofano tuiruna le bagi khapor bagi samtang tongai kini borong menang presiden yang Tripuri Association ni borong menang presiden eba kasku Angel Jomotia nobo sanobo koinai buska sini haya sago masuk final bagai tebo koinai sini borong menang sukumoi molsom community ni indoi sanobo koinai sini haya sago masuk final bagai abone logi ang koinai sini sar sukumoi chakma mohne chakma bokai chakma community ni Sanobo koinai sini haya sago asuk final bagai aboni ya gulo chin bising phai manja phaiga riang community ningai sar diren riang sanobo koinai sini haya sago asuk final bagai aboni bisingo sini Tripuri nogo sina harai sini mong Tripuri nei kaisa student organization tongo abo hangake TNSF Tripuri Nationalist Student Federation aboni Kasku eba President, General Secretary Mojang Ormis Deborma Bonobo koinai sini haya sakawo asuk phai ne bagai. Amono kari tongo sini koloi community undoi phai manja phai sini sir Boisnov koloi sano koinai sini haya sakawo phai asuk phai ne bagai. Aboni yang gulo sini bisingote manjak fainai narwai motom rok tongbayo borok gai sini hamkrai sini kulum kesa musutani wo sungno cubanai sini bagai haya ketharo barok nai yafarnai rok borok botomai jawo ang ringnai sini koimungni bisingtei Sombu Sadon Jamatia Ochai sano koinai sini haya sakau phai asuk phaina de bagai abon logi sini mong rogi bethaktei suma hamari ran bagi phaisa pajak Dharma Jos Bikhu sano koinai sini haya ketharo phai asuk phaina de bagai তো আমরা মোটামুটি আমাদের এই মঞ্চের মধ্যে আমাদের প্রিয় সম্মানিত অতিথিদের বরণ করার দিকে চলে যাচ্ছি তো আমি এখন অনুরোধ করব মমকে শ্রী ধর্মজস ভিক্ষু আসন গ্রহণ করার জন্য মঞ্চে এসে ফাইডিংকে চন্দ্রক
tebo थांलायनाय te khoroksa sini bisingo karjak tongkho sini balaikaino khasuk hwnui mano sini khani borok sini Maharaja Bikram Welfare Society ni borong gonang Vice President sini Sir Bikram Hari Jamatia Sir nangjasa jana phan tongti sini haya sakao haya sok phainani bagai tei nini asok thai yo asok nani bagai chengna koijak aboni bagai jeng te khoroksa tongkho chini borom gonang Bimol Sadon Jomotia chini preparatory committee ni adong o chini halak fourth halak festival tentai kami usung khalai tongo o preparatory committee ni adong local committee ni bekhakti khlaye Bimol Sadon Jomotia borom gonang nang koyo chini haya sakao phaya suknani bagai abon logi ang koinai sini volunteers norok no tiar tongnani bagai chini narwai motom rok already chini haya sakao phai sapai baikha volunteers rong koijago norok gandaro phaidi chini narwai motom rok no sung beichok honor nai tabo turuk khlaye chini bisingo tasingo norok no uimang khana chini hodakra borom grang Sir Padmalila Jamatia manjak phaijak chini bisingo as a chief guest bo chini halok festival ni actually chair person chini Sir Dr. Vijay bo ngakai kasku yaksu nimana sungbono padisung koinai volunteers no one by one to come up on the stage ang koinai dakti faina ni bagai pula sekang sung sini ini ni narwai okrano sekang borom ruwai sung halo halo ang koinai volunteer sono sung borom yafar mamen logi sini yafa korop lainai ang koinai sarno besana ni bagai ang koinai volunteer rokno borom belai eba rimai yafarui tei beis kang deui sini narwai okrano borom ri yasak nani bagai aboni aglo chini Dr. Vijay no sehingga apa korop lainai ambai Adi sungjo to ya pakorop lainai. Tebo pal ke sung ya pakorop lainai. Aboni aglo chung sini special guest Sir Mukteshwar Khemprang yang
haina haya patam nai padi aboni aglo ang koinai sini sar Amra Chandra Ucuy Siapa koron mai? Apa ni yang lo koinai sini sar Angel no? Borong belai nani bagai. Tadi apa ni yang lo? BS ku ni bespak tu narwayang ni manjak penai sini sar diren no borong belai ya pada ni bagai nai. Apa ni yang lo koinai sini Boysnov sar no? Rimai rui biasa kan. Kaisha sini sarnobo borong runa di bagian koinai amoni yagulo koinai sini bacai borong runa sombol sadon jomo tiano borong bagian sakna di bagai Tadi amoni yang lo sen yang thang dulu kainai. Ang kainai sini sukumoi sini molsam no borong roi ya sakani. Apun lagi ya kalau koinai ya ini Dharma Jos Bhikkhu borong menanggong no borong ni remaya pagani bagai. Apun ia kalau ang koinai sini MLWS ni Vice President borong Wigrom Hari Jamatian no borong ni himai dengan bagai.
Amoni aglo ang koinai sini borom gunang bimol sadon jamatia sadapo borom lai yapana di bagi ang koi. Hambai sini volunteer sok no. Padi seng sini narwai motom rong no seng sini haya sakawo borok no lam sokha di borok no borom ni rimai roi seng ya saklai peka ইতিমধ্যে আমরা আমাদের সম্মানিত অতিথিদের আমাদের এই মঞ্চের মধ্যে আমরা বরণ করে নিয়েছি এখন আমরা আমাদের প্রোগ্রামকে এই অনুষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাব এর জন্য আমি অনুরোধ করব আং কইনাই সিনি তিনি চিফ গেস্ট এবং নারওয়াই অকরা বরং রামসার পদলীলা জমতিয়ানো তিনি চাতি কথানো সকমানি বিসিংতৈ ও পানানো সেংসাই রেদানি বাগৈ আমনিয়া গুলো আং কইনাই সিনি रोजाबनाय गोरों बरम गोनां नन्दी गोपाल जमातिया सारनबो टियार तंगानि बागै इनग्राल सं रोजाबनानै बागै फायि जों बेखौ जत तला अंगरलाय थानाय हेलो Sekar. Sini Tripuri bis dofani halok ni malai bater ro tabok seng sate musung jangnai seng halok bowoi thaya sak tonglai mawani kaisa sin no seng gothol laijak sini gereng laijak kaisa mari sati munakno hoi kibinai hayano sokomol nai hनै jotone जों kaisa buito khlaibo जों surinai जों khulumnai o sateni bisitei sini o dofa 20 Tripuri dofa tongnai borok ayuk logoi kusung o ha sakabo musangai naithok tongthok o sateni bisitei sini hamjagma khairoko subamaibo sini bisingo phaithok bon sini khuluma sini sanma sini surima jotone basa lainai te o chatino musurunai sini boron gonang sini jomatia hoda okra tini ni o halok ni norway okra sungya bokoronai khona kotor khlaibai kusung o pohor o sate sengoi tongtong sini jota dofani sakabo hamar rokhai tongtong sengo naiklai tongnai kusai rok Belai hambai sengno sati musengai romani bangai te dopani bororok loge romani bangai jotonono paiflaya hambai hello Baba Goriya Ratan Tano Letu Bal Kulum Dag Joto
Ker kathar kabai. Ker kathar kabai. Ker kathar kabai. Jai Babu. Jai Babu. Hello. Sini Sadi Songmani Panda Candle Lighting Program. Sengabo Paile Katabungno. Anghaino hai koipinai sini Naroi Motom Rogno. Respected guest program koinai. Jar jar asungno. Tewisha hai asakawa asuk pinani bagai. Hello. ठीक Halo. Angko ini sini Sir Nani Gopal Jamatiano, bini jarana hana dibagai. Bos kanggo faye, jarana Yafari Rezan. Sati sawai kaba, kisah. Hello, nira korang kelai tinjau orang de tongbang. Hello, dole contoh korang kata ke hello ke, halo himah nai. Hah? Hello, कैसे करो बताओ? Hello, jotono hambai, khana jotono hambai, nira oh hello festival, hello tere pawe, khana bisite sisaka, padi kesel, kaisa ni bangai, java khoro lainai. Belai kena hambai, tapi kau ini sini belai ke bersama gerun, sini oh Halo Festival, ni bagai bersama kena thong sugal jak, sini tidak berdong pani bagai, kaisa wan samang, kaisa dahor bang, kaisa samang, tapi kaisa di sini satu, one vision, one mission and one identity, Kolas Tripuri. Dewi sini belai kena bersama kena sini sar nandi botabo boni khora ketai baik lagi os khulak mani utbodan bersama nol bersama please belai hambai no ada ke jotono pelawan dik noto hello phaisok baja joto dignitaries phaisok baja ne khazane daku buku jotono belai ke pai Sayang rom kerjakan anggaran.
Sini sini mentai sasi Tripura Hani Tripuri Sini sini mentai sasi Tripura Hani Tripuri Esti sino tarindi Tripuri 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 tarindi Tripuri Tripuri Hello. Padi sembang kita oisha sini sar ni bagi apa korom lain nai. Belai kena hambai sini sar pak belai kah kandres rekai kelangai tangga. Sini kah seno joto nak kesang rai kelangka, muntui kelai rai kelangka. Sini takung nondi Jomatia
borok rokno kok thaibai klaibai risabai tini sijora omhai klaibai sendo moitong khai klai ronai risamung kwang ma gereng tongpane tini belakene sendo khamok roi kelangka tei khatom roi kelangka bono boni khorang no khena thokjak ma bai tei risamung no kok thai rokno belai ke khena thokjak mani bangai sini halokni sub committee member takuk Komol Jomatia, Bobono Runzagai, Exoteka Yakboy Rosaka, Nini Yakboy Napavan Bang and Kojabu, Table Runzagai, Bono Yakboy Yabracasini, Takuk, Oroni Committee, Borok, Lolit Jomatia, Lolit Mohan Jomatia, Bob Haine, Exoteka Bono Rosaka, Haibangai, Ankoine, Seni, Belai Night Talk, Jalabu Night Talk, Koramukaha, Sinida Nondino. Boni yak poin na phaiwani bangai belai hambai ta khuruma ayu kolok klaibai nang omhai klaibai ne resamang khna rowai chingna tongjadi hambai phadi sing belai hambai sini ko host na samung tangi thangmani bagai chini resamung grong sar chingna resaboi kha kesangri klaing thaka जों सिनि पाननते फलक लायै थांनाय ताबुक आं कयनाय सिनि तिनिनि चीफ गेस्ट सार पदलिया जमतियानो सिनि जत कम्युनिटी बररकनो जों कताल खेतिनि द फोर्थ हालक फेस्टिवल स्टेट लेवल अबनि समाय तांलायमो पानदांनाय ताबुक आवनि बगे आं सारनो कयनाय बुसकांगो फायनानै बगै तै आं ऑडियंस रनो कयनाय लोगरनो कयनाय जत बोसानानै बगै जों बोसावै सिनि सबाय नि जे कक थाय आबनो परिमानि लगे लगे जों बहिन लायै आबनो फलो खायै जों तांलायनाय हमलागै सारनो जराया फारि जागौ आं दा कैसा सिनि जे लोकल प्रिपेरेटरि कमिटि नि आदं रक borokni lokalong tongmanba pailayanggai जों asuk thai rimalia jarawa borok ring tongman bagai chini bisingo sar bilam sadon jomatia sarno koinai chini haya sago phainani bagai padi जों yafa khorok layane belai hambai sarno bini asuk thai asuk nani bagai ang koinai turuk जों bono borom belai rogri lainai pheba tabuk जों samai tanglaimani bakak thangnai आवरे बगे आं कयनाय सारनो अजरा याफारि रेजागो सिनि लुकुरो जत नरक बासानानि बगे आं ननो कयु जों जत याग्रा याग तिसालायनाय जे याग काहामरक सिनि चीफ गेस्ट नि खुक्तै जे कक थाइरक पेपलावानो जों आबनो फलो खायनाय তিনি খিবি বিসিবরে হালো ফেস্টিভ্যাল উপাঙ্গা সংসালেমা তিনি আর যারা ও হালো ফেস্টিভ্যাল নগরাইকে ফাই সফাইনাই চিনি ত্রিপুরি सा ও ত্রিপুরানি বুসা যত ফাইনাই जोंर जतन खा थासा कौबाक्सा यापि बाक्सा वासं थासागोसों सिनि 19 दावबा त्रिपुरेसाना थामसा खायनि बाङै दिनै समाय तांलायनाय ओ समाय तांमानि बिसितिनो सिनि बुसकां साल' सिनि जे त्रिपुरासा त्रिपुराव दं जों ता अमा खायनाय जों ता मोंथाय बतेरानो दैयै वासलायनाय खालिबां दिनै समाय तांलायनाय आं पहिला सिनि मथाय कतर बाबा गेदेर थानियो सिनि सेजेबै जों समाय ताङो सिनि 19 दफा जतनो त्रिपुरेसा जों जतनो बुमा कासेनि बुसा हाजार बसर सिगां जों थामसा दंमोन ओ थामसानो विशेष खायै যারা যেন সুপ্রবানে চেষ্টা খাইলে সুপ্রি রক্ষা হানি মঙ্গই তিনি চিনি কাথার সাল
दिनै फेस्टिभेल साल' जतनो खा बाक्सा কক ঠাসা ইয়াবরি কাইসাকে जों ती समाय तांलायसिनाय এবং समाय तांलायनाय बोसगां साल' जोंनि त्रिपुरासा हामारि बाङै जतनो थामसाके तांखांनाय अमायके समाय तांगै जों आरो जतनै थानि बोसगांखौ जों कग्रखा आरो ते असुबिया ते ब्रह्मनि बाबु जिता जाय थांमानि जों त्रिपुरासा बुखुबाय जों हन जों त्रिपुरासा जों दा जोंना ते त्रिपुरासा तानुनि हमानि बकौ हाया हाखैया जों तानि जों त्रिपुरासा दंमा दिनै महाराजा किरित बिका बीर बिक्रम साइक्लां थांगा बंश त्रिपुरी त्रिपुरासानि जाय जाति साइक्लां थांगा आरतेबो साइक्लां थांगा त्रिपुर राजा 5000 বছর सिगां त्रिपुर राजा जों त्रिपुरासा साइक्लां थांगा दिनै टाइटेल त्रिपुरी किन्तु जों बरक गोबां समाय वाइसा हाला मजाका वाइजा उपजाति हजाका जों ते सयमालिया हानिबां जों जत दिनै समाय ताङो जों जतनो त्रिपुरासा जतनो जों बमा कायसा बसा अमायके जों दिनै समाय तांलायगा उ कक समाय तांगनि अर कक सबनो कफेरका जतनो हामबाय बेले हामबाय जोंनि सारनो जों जोंनि समाय तांलायमानि बान्दा बायखा आबनि आगुलनो आंखयनाय जोंनि Pwede kasi tabuk sini kisah sini local preparatory committee ni berkhaktai khlaiye sini borong guna bilombo sadon jomatiani bisingti khlai sung welcome speech khna lainai aboni bagi sadno boskango phai time ya saknani bagi ang koijau যতনো खुलुमबायखा दिनै तेन्दै गामियाव 4तम हालक फेस्टिवल 2020 आरो नियो ओ हालक फेस्टिवलनि सबानफां जमातिया हाहदा अकरा दिनै सार पदल्ला जमातिया तै बेहायनो जोंनि 19 दफानि राय तै जोंनि जत दफानि फाइ माजा फाइनाय जतनो सारै जरानि खाका हामरावै आं दिनैर हारक फेस्टिवल निङै तेन्दै गामि निङै लोकेल बडिनि कन्भेनार मावै जों दिनै सामों ताङै विभिन्न साइट ताङै आसुगरा तबवै फाइले माखा जों बनि जे हालक फेस्टिवलनि तो मानि ब हालक फेस्टिवल खायनि नांखा खायजे तंखा बनि आनि चिनि सारसं तंगो बराव सावै खोनारनाय आं सुदु चिनिर जे तेन्दैबो चिनि लगे जे नाहरमोन क्लाब तै चिनि मयालनि वर्किं सदस्य सं तै चिनि एबिटिएस निङै अमरपुर डिभिजननि चिनि सामु तांनाय बदल सं जतननो पाइपलेया हामबाय मारो बरंनि साखरमानि बायनो जों दिनै आसुजरा तै फाइसो फाइलेमोनो हाइफोरनि कायसा दुखिता दंगो जों थांनायबो 8 तारिखो अम तंगमनि प्रोग्राम विभिन्न सारा त्रिपुराव परिस्थिति मानि कारण जों डेट मास सेलाइले हा बनि बांगै किसुता बरक तिनिनो पराता सिरि आंहा जों बेहायनो तै नेक्स्ट टाइम आवाइथिखे खाइलेमालिया तिनि जे आं आशा खाइबो ताबक जरा आं ताबक आगरतलानि फाइबै
jehau faimani bisingo kabangmani yang side bo halak festival faini hini gari ndo gozal ayang ani nobbo khak side bo haini line no kaplung tabo hini failai tongo gari parking ro jaga o tentui bridge gan ro si parking ba emon babe borok jat jomokhe tak tui bai ma haike phai tongo bosini taklai phot lomo halak festival ni जों kahak rengke no bono ang jotoni thanibo tini jero phainai jotoni tipuri bo sason thanibo ang arni halak festival ni convener koimun jotona no festival no जों tini jai jai khiti sabai samung kahak lai tanglaiui kebo dukhot ngiawi dukho malai kahak rengklaiui tini palaiui thanglai ni bang ang jotoni thanibo koibu ang aseng sawe an kok sana berkata tentang pengkajian. Belai hambai sini sarno belai bathong ke seno lamsok mani welcome speech bo address klai thang mani bagai padi sini pandono te sakang lai thang nai tabu sini bisingo manjak phaijak tongo sini mon non political non religious organization by opandal wajagai tongo jesa jar jani jani musung mani no sung mani lai mano yaba sini suri mung tong nai joto obo haike kathar samungo kereng tong nai rokni khoktei klaiui suri mani kok thaino sini 19 ewa 20 communities ni bagi sanai sini pastor bo tong nai sini mong tong nai te ochai tong nai they will pronounce the word of blessing for the 20 communities people aboni bagi ang koinai puilawo ojero jodar nai chini ochai chini bisingo manjak phaijak boskango phaioi only chini word of blessing abono chini 19 communities ni bagai pronounce khaina ni bagai abono kisa sekang ang kisa or bathak nai chini sar local preparatory committee ni adong nangthar jag athong ang sarno borom riya sakna ni bagai tabuk sin volunteer sok sopai gyaba जों bono ya sak lai granai ya pa gorom lai nai hambai sini volunteers no phadi hingai जों ang koinai sini osai borong menang osai no boskango phaiui hamarini kokthai khoktui perna ni bagai Rồi Bapak Beria, ini sini ke alakawa kahani mangoi halok ni mangoi ini soba kaisa satomo 어른이와 성야 방과 오니시도 반비싱와 저또 헛 아마 자자 한크라이몽 니 오니시도 반이 응의 자자도 반에 방의 한크라이몽 하는 방의 저또 띠프로 사니 한크라이네 방의 바바 거냐니 타니 디아이몽 어너 깡무 타이 바이케 파이마니 깡타이 뭐나 기사 사디 혼장 마봐 아니 보면 게 어সম보 사던 바바 거냐니 어사이 딱 앙랭라 잘하 하이파노 Bonono, 아게 똑똑이야 라자 가이 팔만이 보내 버려 인게 강작 외망작 하도 아그란 발표니 다니
앞으로 타이탈들을 수도 벌어 앞으로 오늘도 바වක් 때들을 부마마 사부 바바 사니 부사 좀 하이니 방시 뒤부가 사호자고 하이케는 전에 하 당연히 뜨자니 방을 떠이버복 신인이 떠이발 좀 키지방 소자고 강라이 발만이 하이니 방시 비사 나가르바자디 꼭 타이노기 사마 사시는 하타이 타시니 떠이버복 신이 오토 똥바 더킨 똥바 보베 똥바 바타 똥바 인드라푸리 전드라푸리 바타기 신 똥바 신이 띠리프라 사라노 그 탕똥러니 사라이 카라이 똥니 방의 너희 신이 바바 사위 파이다 저 떡정 보마마 사부 파마 사는 거 사 하니 방의시 따복성 어로 하겠고 통라이만이 쫓더니 사원 올라 무기마 탕라이나이 하이파는 그방마 사장나이 어머 하이야 정 바바 거라니 타네 오 하용 사가워제 그 탄똥나이 바사위 똥나이 떡사 헌디 똥물이 헌디 꽃들이 뻥거워 똥나이 보내 방을 정 살이 포항디 아이마 똥거 그사노 거창 허마야 포항 뭐마 또고나 디퍼러 뭐마 또고나 사린 뭐마 또고나 자티 사트라이 서고시 아니 뭐 사람노 디리포라 사람노 오 하용 사가 똥나 그 탕로노 사노 사비야 캬마 또로나이 저노 좀바야 캬마 또로나이 까 서로이마 또로야 좀 서로이마 또로야 사바야 바라 사카이마 또랑통 농바야 바라 시카이마 또랑통 하이훈을 시니 좀 어사이까 샤야 시니 사샤니 시니 허도 아우크라 성클라이 데이브 어느 때리 부분 사카니 바로 카이마 동 성그 허도 아우크라 따콩느니 소도 시니 좀마다 시니야 꼴로닝통 어머는 랑코닝통 가이페닝통 몰소니통 뭐라 쭉 따라하 하용 사고 받아 있다네 봐 진 허도 아우크라서 자라 자티 카샤 त्रिपुरा सा जे जारा तंगनाय अम हाय तोय तंगनाय बर हाकेने मा तंग हायने बाङैनो अमनो सालाय काहाके गोबां मा तकसामा तकसा फिसिं सालाय फायमोन बब हायफोनो आसो गोबां सालायमाया जों ताबक सासे अरा तंगै जों तेफ्रा रोसालायमोनि ब थंफ्रानो रोसाजाकबाय ब जों 19 पानि बिसिङो रोसाया फातंखना हायफानो जमत्या हदानि त्र थेके ब कयनो खिबिया 19 पाना खिबिया हायखेने रोसागो ও হায়ুং সাকাও তংনাই রনা হায়नै रोसालाय जावो तबे नग्रंबो सिनि ताबक पाराबो बाबन संतहि दियालाय रलाय तंबायो बबो अकानि सिनिया लोकनि सिनि बया लोकनि लोक खाला मयलनि मयल खाला हदानि हदा खाला कर जों दियालाय तंजागो हायनो तो ओलखा आगेनो हायनो बुथु मां फैनाय ताबक जायला हा हायनो बांनो जत bisa nakar baja di haibana dia imani raikan ka seng ara dia imani ke gathar kebu tonglai mani bisi kabang sala thai chang sasian seng dia imani hengkhala te pho dia imani no sago सामा तो कोमानि होयते सामानि होयते नोमया होते संगमनो खाइजा हायफन तै गोबां सालिया दियायो सापं हपं तब जत सिनि
di ayu tongbai jago kherpang honde ochai honde motai banai honde okra honde doria honde sini jottano pujari botol ke di ayu tongbai jago tei gobang sama thanglia aro bokta roi tongan ko buya ko kahla ka bote go salai nangba sini ba ko ria hanke maya no maro manen siane sana sakre samar manen don korin don manen haikeno osai rok di ayu halang sithung salang sithung otir ko bon sakane je 19টা পাবিসিং সাংয়া পশু পক্ষী কঙ্গন সানো পালাই সাবৈনো আনি কিসা অর সাজাং সামানি নপারি রকা যতন খলবাইখা জয় বাবা গরি Bele bele hambai sini borong menang osaino sengno hamari bai dului kokthai rok sai thangmani bagai abone lagu yagulo no ang bathagya oi lenglai oi haino hai koinai mong ধর্ম যশ মং বরং গনাং মং ন আমি অনুরোধ করব ধর্মযাজক মং থেকে আগত ওনাকে এই সময় গ্রহণ করার জন্য এবং আমাদের 19 অথবা 20টি জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ বাক্য পাঠ করার জন্য অনুরোধ করছি স্যারকে সময়টা দিয়ে দিচ্ছি আশীর্বাদ স্বরূপ পাঠ করার আগে আমি সর্বপ্রথমে আজ 18 জানুয়ারি 2020 খ্রিস্টাব্দের ৭র্থ হালক ফেস্টিভ্যাল প্রোগ্রামে প্রথমে আমি জগৎ আলোকিত শেষ ভগবান অরহত সম্যক সমুদ্রকে প্রণাম জানাই। মদীয় ফারাগুরু সাকমা বৌদ্ধদের ধর্মীয় গুরু শ্রদ্ধেয় অরহত সাধনানন্দ মহাস্তবীর বনবান থেকে প্রণাম জানাই। ভারত বাংলার বৌদ্ধদের আনাচে কানাচে সধর্ম বিলিয়ে দেওয়া মদীয় শিক্ষাগুরু প্রবজ্জাগুরু উপসম্বাদাগুরু শ্রদ্ধেয় নন্দপাল মহাস্তবীর মহোদয়কে প্রণাম জানাই। আজকে এই হালক ফেস্টিভ্যাল প্রোগ্রামে যারা এই মঞ্চে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়েছেন এবং আপনারা যারা কাছে দূরে এই প্রোগ্রামে উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের সকলকে বৌদ্ধ জাতির পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে মৈত্রীময় আশীর্বাদ ব্যক্ত করে আমি কিছু বলতে যাচ্ছি আশীর্বাদ স্বরূপ। আপনারা 20টি উপজাতি মিলে প্রতি বছর এই হালক ফেস্টিভ্যাল প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছেন। আসলে কোনো একটা জাতি কোনো একটা দেশ ব্যক্তি উন্নয়ন পারিবারিক উন্নয়ন সামাজিক উন্নয়ন দেশের উন্নয়ন করতে হলে একতাবদ্ধ থাকা খুবই জরুরি। তাই আপনারা 20টি উপজাতি মিলে এই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান করতেছেন এটা জেনে আমি খুবই খুশি হয়েছি। তাই আপনারা যাহাতে বংশ পরম্পরা যুগে যুগে একতাবদ্ধ থেকে এই ফেস্টিভ্যাল প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান করতে পারেন প্রতি বছর এই আশীর্বাদ ব্যক্ত করছি। সেজন্য আমি আমাদের বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিপিটক থেকে যেমন হিন্দুদের গীতা, খ্রিস্টানদের বাইবেল, মুসলিমদের কোরআন, আমাদেরও
ঠিক ত্রিপিটক থেকে বুদ্ধ ভাষিত একটা সূত্র বলে আপনাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করব। তাই আপনারা যারা বৌদ্ধ এবং নন বৌদ্ধ এখানে এসেছেন, আপনারা সবাই গৌরব সহকারে এই সূত্র শ্রবণ করবেন এবং এই সূত্রপাতের পর অর্থাৎ আমি আশীর্বাদ দেওয়ার পর আপনারা সবাই গৌরব সহকারে হাত তালি না দিয়ে আমাদের ধর্মের মতে কীর্তন করে সেই পুণ্য অনুমোদন করবেন। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। ইয়াসানুভবতো ইয়াক্কানেবা দাস্যন্তি বিংশানাং ইয়াম হি সবানিজান্তো রাত্রিং দিবা মাতান্দিতো সুখাং সুভাতি সুত্তসা পাপাং কিঞ্চিন পশ্যতি এবমাদি গুণপেতাং পরিতাং তাং বনামহে কারণীয়মাত্তা কুশলেনা যন্তাং সন্তাং পদং অভিসমিষ্যা সাকোজু সাসোজু সাসুভাসো সস্যমুদু অনতি মানি সন্তোষাকো সসুভরসা অপ্পাকিচ্ছ সসল্লাহ কাবুত্তি শান্তিন্দ্রিয় সনিপাকো সয়প্পাগাব্য কুলেষু অনানুগিদ্ধ নাসাগুদ্দং সমাসারে কিঞ্চিয়েন বিউপারে উপবাদেয়ং সুখিনো বা কেমিনন্তু সব্যে সত্তা ভবন্তু সুখী তত্তা ইয়ে কেশিফানা ভূতাত্তি তস্যবত্তবরবান বশেষাম দিগা বা ইমান্তা বা মজ্জিমারস্য কানুকাতুলাম দিত্তা বা এবা দিত্তা এষা দূরে বসন্তি অভিদূরে ভূতা বা সম্ভাবে শিবা সব্যে সত্তা ভবন্তু সুখী তত্তা না পারো পরং নিকুবেতা নতিময়তা কত্তস্নং কিঞ্চি বিহারোসন ফতিগসয় নয়ময়স্য দুঃখমিষ্যয়া মাতায়াতা নিয়ং ভূতাং আয়ুষয় ভূতমানুরাক্কে এবম্পি সব্বাভূতেষু মনসং ভবয় পরিমাণাং মেত্তাং চ সব্বালোকাস্মিং মনসং ভবয় পরিমাণাং উদ্দাং আদোষাতিরিয়ং চ সম্বদ্ধং অবিরমসপত্তাং তিত্তাং চরং নিসিন্নো বা শয়নো বা যবটস্য বিগতমিদ্দো এতং সতিং আদিত্যেয় ব্রহ্মমেতং বিহারামিদামহো দ্বিতীয়ঞ্চানুপগম্য শিলবদর্শনেন সম্পন্ন কামেষু বিনয়গেদং নৈজতু গব্বস্যং পুনরেতিতি এতেন সচ্চবজ্জেন সুক্তিতে তু সব্বদা এতেন সচ্চবজ্জেন সব্ব দুঃখ সব্ব অভয়া সব্ব রোগ সব্ব অন্তরয় সব্ববদ্ধবা বিনচ্ছন্তু এতেন সচ্চবজ্জেন হতু তে জয় মঙ্গলান্তি। আপনাদের সবাইকে অর্থাৎ আপনাদের 20টি উপজাতি এখানে একত্রিত হয়ে চতুর্থ হালক ফেস্টিভ্যাল প্রোগ্রাম উপস্থিত হয়েছেন। সবাইকে একতাবদ্ধভাবে থাকার জন্য অনুরোধ করে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এবং আশীর্বাদ সবাইকে ব্যক্ত রেখে এখানে সমাপ্ত করলাম। বেলে বেলে হামবাই, অসংখ্য ধন্যবাদ বুদ্ধিস্ট মং মহাশয়কে আমাদের ত্রিপুরী জাতির উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ বাক্য পাঠ করার জন্য। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক। ফাটি হিংকা আবুন ইয়াগুলো ন সোংহাইনো হাই on behalf of Christians sini bisingo phayoi The word of blessing no pronounce klainai sini borom gnang takugokra topon de borma ojorano bini bagai yakari rejago sarno koinai hayasago phayoi hamarini kokthai porinar bagai যতনা হামবাই আনো जिसुनि कक्थाय किसा परिदिहिनि जागमानबा फायदिसों ताबो गोथार बाइबेलनि कक किसा खोनालायनाय जिसु ख्रिस्ट जोंनो तमानै कक गोसार खालां तै आबो तै जों तंमाना तै যতন বাক্সাখে নগদি কুংতা সুগদি বড় কুসু রক বাইছে তংদি
sakno sinai hinai khata kadi tumungno horoksase khamia khlaike bono hamia ta khlaifidi bebak bororok kaham honmano se khlaina naidi bebak borok bai kathai mannatui khe tongna naidi abongkha chini subrai jisu sungno kok kesarlangmani ke faidi jeng tini fourth halok festival ba bangla bai hingga chaturtho halok utsob halok ongkha ang tei katal khai sana naiya sing jotono saimano chini ni bisingo halok communication kaisa dofa chini dofa tripura dofani tripuri dofani bising gobangma hodarok tongmano bedek bupra tongo haipano tinini o festival halok festival ongkha tripura hani joto bukungbararok chini tripuri dofarok hansa tei thumsa angnani bagai tinini o pandao kok kisa porimawani bagai angkai tono hambaya pharo tei जों फायदि ओंखाय जों जतनो जों केबो पुंचुगियावै कायसाते कायसानो कतर चिकन हुनलायावै याप्रि बाक्सा खा बाक्सा तै जों खा थानसाखे सिनि बसकांनि लामारनो जों हिमलायनाय तै बसकां बिसिरगो जों तैबो काहामखाय जत चिनि बिसिं फेरलाय मंकरिखे तैबो बरक गोबांखाय फायमाना तैखे तै अमनो पालायमाना तैखे जों वानसुकलायनाय तै खाव जों बिनि संलायनाय जिसु ख्रिस्ट जोंनो जे कक्स कसarlangmani hai जोंबो फायदि अबाहायके हिमलायनाय ओंखाय आं कक बिसि सालिया कायतर जोंनो सुबाथन ओंखाय सुबाय सुरिमानो जों होनै आनि ककनो मुथारनाय o chokani afakaitor nini mungkathar surijakthon nini ha phaitun nini musungtei chokhang mahai oha bohai nongthong salbrum nangmani sathai tini singno rajadi hamia khlainai buino sung nakartei nangbo sung hamia khlaimano nakarjadi sungno amjongmao ta tubdi pia hamiyakni katirdi amen jotono belai ke hambai khulumbai kha हामबाय बेलायखिनो हामबाय सिनि बरम गोनां तपन दे बर्मानो जोंनो हामारिनि ककथाय सावै तांमानि बागै फादि जों तरक तरक लायै सिनि पान्दानो तेबो सकांलायनाय सिनि नारवाय रक गोबांमा कमजाक बरकनि खुबतै खालायो जों शर्ट मेसेज जों खोनालायनाय आं कयनाय सिनि स्पिकार्स रकनो जे मानसाक शर्ट प्रिसाइज एबा बाथंके सानानि बागै तामगेचिनि थानिबो गोबांमा सिनि बक्ता बा स्पिकार जतनो किसा किसा खाय एड्रेस खालायनाय आबोनि बागै आं कयनाय सिनि सार संनो जरानो किसा यागन तनिबोय कगना रगनानि बागै आं कयनाय उचुय चिनि उचुय हदानि फाइसक कयनाय सिनि बरम गोनां आम्रचन्द्र उचुयनो सारनो कक नारगनानि बागै कयजागो तै जरानो नारगै कयनानि बागै कयजागो पयलाव जतनो आनि खुलुमुं जाफारो दिनै अमरपुर महकुमा करबक आरडी ब्लक अधीन मेलसी एडीसी विलेज वाइब्रिमा फोर्थ जे फेस्टिवल बांला बेखाने चतुर्थतम जे ककब्रक बेखाने वाइब्रिमा जे हलक फेस्टिवल जे मंजक फैनाय दिनै सभापति ब्रह्मग्राम बद्दलीला जमातिया महोदय एवं वाइस चेयरमैन कमिटी वाइस चेयरमैन ब्रह्मग्राम विजय देवबर्मा महोदय एवं तेनी मंजक फैनाय 19 दफा ताबुकांगे दाललों सह 20 दफा चिनी जे हदा 20 दफा जे विभिन्न दफानि मंजक फैनाय बिसंगो जतनो आं पिलावानि खुलुमुं जाफागो
আনি বুমুং হাংকে পইলে আং পরিচয় নাই এরপরে আং কিসা কও সানাই কারণ চুনো যে সময় দিয়ে মানে মাত্র 5 মিনিটে সময় দিয়ে কও সানানি মঞ্চ যে মঞ্চখানে বিভিন্ন দফানি যত আং খাকা মাজা খাও এঙ্গে আসামনি ফাইনেবো দঙ্গো ব্রণবো আং খাকা মাজা খাবো এঙ্গে তিনি যে মঞ্চক ফাইনাই মাত কপ্লুং যে হাজার সাম্পানি ফাইনাই কষ্ট খেয়ে যাতো তো নাই যত আং খাকা মাজা খাবো আনি বুং আগে অম্বা চন্দ্র উচাই এঙ্গে ত্রিপুরা উচয় দফানি সোশ্যাল অর্গানাইজেশন উচয় আটে এবং ওয়েলফেয়ার সোসাইটিনি আংকে সভাপতি পদ দঙ্গ তাবক আং লাগাতর 12 বছর ব কাম খাই দङ তিনি আং সানা দमुगा হইছে ভারত সরকার বাই গছে যাক ত্রিপুরা হাওয়া 19 দফা একে তাবকে দালং সহ 20 দফা ভারত সরকার বাই যে গছে যাক চুং যতন ত্রিপুরানি পিছা তিনি হালাও মানে তামো হালাও অর্থ হাঁকে ইংরেজি বেখানে রিলেশনশিপ বাংলা কেনে সম্পর্ক অর্থাৎ চুং কাইসা কাইসা ভিন্ন ভিন্ন দফা ফন চুং থামসা তুলেনানি অবশ্যই আং সানা চমকে কারণ চুং ইউনিটি তো নাই ইউনিটি তো কাছে স্ট্রেংথ নাই আবো ইউনিটি কে হাঁকে আবো মুংসা চুকিয়া যে কোনো সোসাইটি খাইনা হাঁকে উচই সোসাইটি দে অং বা ব্রু সোসাইটি আরিয়াং সোসাইটি দে অং বা যে চুংজে খাইলে মানে তিনি আরো বিশেষ করে তিনি সোসাইটি চুং খাইলে মাকে নন রিলিজিয়াস নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন আর যত ধর্ম নাই যত দফা নাই আর কোনো পলিটিক্যাল প্রয়োগ যিনি উদ্দেশ্য কেতাম চুং যে 19 দফা তো মানে আবো চুং কাইসা বে কাইসা মাছ বাইলাইনাই সাহায্য মাখাইলাইনাই যিনি বিশিঙাव সংখ্যা গুরু সংখ্যা गोबां दंग কম दंग আবো চুং কাইসা বা কাইসা জবালওয়ে চুং কামাখাইনাই আবো কাইসে চুং যিনি দফা চুং ডেভেলপ খাইমেনাই ओंखे যিনি দফানি বিশিঙাव বিভিন্ন জায়গাও স্কুল চলেয়া আবহাওয়াবো দंग ঠিক মতো চলেয়া বা জায়গা জায়গায় তৈমানুয়া ঠিক মতো লামা গ্রই আবরাও চুং নাইওই চুং সরকারছি যৌথভাবে চুং দাবি খাইনা মানো ओंखे চুং চুং শুধু আং উচই জাতি সিমি বাইয়ে চুং ডেভেলপ খাইমেয়া চুং তাইনি আশেপাশে তিনি যে সংখ্যা गोबां চুং ব্রানথানিবো সাহায্য সানো ओंखे চুং নারনবো চুং নারথেন সাহায্য সাও না চুং সাহায্য খাইদি চুং কাইসা কাইসা মিলেবে চুং কাম খাইনাই চিনি পরিচয় একমাত্র কাম ত্রিপুরি আগে চিনি দাদু সং যে খামানি কক তুইপ্রা তুইপ্রা TWIPRA তুইপ্রা দফা আবহাওয়া হাই চুখাবনত ओंखे जिनिसनि एकता मा दंनाय इउनिटी मा दंनाय ब जाति जेमो हाला मलसम बंचे जमाटिया रियां उचय त्रिपुरी मग चाकमा जों जतन जिन एकटाই পরিচয় जों जतन त्रिपुरी आं बगिनो आं साना चमुखे ब जे हालक फेस्टिवल
তিনিকে ওয়াই বরুইমা চতুর্থতম অর্থাৎ ফুট তিনি কক ব্রেখেন না ওয়াই বরুইমা যে চুং যে পালো লাইমানি আরো চুং বদফা চুং চুং ইয়াগয় তিনি সিংহ চুং জনা নাম চুনি ইউনিটি তিনি বিসিংহ যদি ইউনিটি দলাংকে চুং যে কোনো দাবি খাইবো মানো যদি ইউনিটি করে হাংকে আরো মাইয়া আম বগিন তিনি আং সানা জমু গাইছে ব হালক যে ফেস্টিভেল তুমি যে খেলে মানে বকে কিছু খালমানি সাল দফা খালমানি সাল থাংসামানি সাল এনকে হালক বামানি সাল নিনি আনি যতনি হালক ফেস্টিভেল বল নিনি আনি যতনি হালক ফেস্টিভেল দফা খালেমানি সাল হালক বামানি সাল কিছু খামানি সাল 20 দফা থাংসা অমানি সাল তিনিকে চতুর্থতম ওয়াই ব্রিমা आंते कौक गोबां सालिया जेतु समय दार्ज खाइजाकबा आनी शेष जतन गाबनानि मुजुमुगाहाय तिनि चुं 19 दफा दालং 19 दफा भारत सरकार बाय गसे जाक 1954 भारत सरकार बाय जे गसे जाक 19 दफानि बिसिङाव चुं তাবো তঙ্গ ত্রিপুরা হাও কয়েকদিন আগে যে ম্যাগাজিন মানে ঠিক আবহাই চুংহাই ন বাংলাদেশনি পার্বত্য চট্টগ্রাম 37 দফা হাই তো ককব্রক সানাই যা চুংহাই ককব্রক সানাই আমন বগিন চুংজাত আং শেষ কাবনাম চুমুকা হাইছে তিনি তিনি তংথমানি সাল কাইসা কাইসা sebalai moni sal ge kaisa kaisa nangkru lai moni sal chungjoto thamsanan tolainai ebong chungjoto no binno dofa phonangtho chini samungtamo chung thamsana donai karon chini thani unity prehangke abong maiya er sathe sathe chini bo chung je halok ni je committee ববো জাগাও মাসে মানি অংদংখা ববো জাগাও যিনি ব্রক কষ্ট মাই দংখা ববো জাগাও দুই গ্রিন দংখা আবোদের অব যিনি আমনো তদন্ত খেয়ে চুন গভর্নমেন্ট থানি দাবি নামানো হেঙ্গে যিনি নতুন ভাবে খাইমানো যি বইন হিংসা খাইয়ে চুন অন্য জাতি ন হিংসা খাইবে চুনাবো খাইয়া চিনিকে উন্নতি বগে চিনি খালামনাই आंते कौकलक साजा समय कम लियोबा र साइन आनी काउ थका ताइ वैसा जतन खुलुमै आनी काउ समाजन परीक्षा हेलो बेलेखेना हामबाय सिनि आदं अक्रानो नारवाइनो बाथंखे ककनारा गैथांमानि बागै आबनि एगुलो ताबुक आं कयनाय सिनि बिसिंगो जों आसक लाइमानो कखना लाइमानो बालुगि दंखा केसार जों ककरखौ खना लायनाय आबनि माजार मिजिरो जों रोसारो आबनि बागै आं कयनाय हायनो हाय सिनि बरम गोनां ननिगोपाल जमतिया सारनो बसकांगो फायै अजरनो नाहानाय बागै चिनि बसकांगो तेगाइसा रसामु प्रेजेन्ट खालायनायनि बागै आं सारनो अजरया फारो अबनि यागुलो न हायनो हाय ककनार फिनाय चिनि सिक्ला मथा एबा यां त्रिपुरी एसोसिएशन नि कासकु बरम गोनां एंजेल जमतिया तिनिनि अर्गेनाइजेशन चिनि बिनि अर्गेनाइजेशन ते चिनि अर्गेनाइजेशन नि बागै बो बिनि गुरुत्व न तयै बिनि इम्पोर्टेंस तयै बो
bathong ke kok narak nai aboni bagai bono sarno tiar tongmani bagai khabai khubai koijau. Dara, apa nih angle flow lagi sih? Apa frame room lah Dara?
Hello. Yang ngo chini tamani maniro thapai tong sani kaisa saklai mong jotono koijago chini yang pendel bokhak phasingo calendar eba salkhong kokbrok waisana thangake aborok phaljagoi tongo bisi salkhong kango 20 টাকা khলাই phaljagoi tongo norok jara paina mosongnai rok paifeimano tabok bo kaham number tongkho bara aboni bagai narokno koijao dakti dakti phaioi taklaini calendar rok ringi tongkai eba halok festival ni calendar ang nango kebe norok paifeimano tei bo haina hai koi for jao haksalo tongoi khnai tongnai sini mic niktai khlai khorang joto lokorokno rok halok festival ni bisi salkhong painani mosung ungena rok paimannai sini yang pendel gandar phasio pendel haseo o phaljagai tongo bini rangmari kake eba 20 rupees paina rok paimannai baidi jeng tekisa khalok layana almost pana paika check hel check hel Hello set, hello set. Brayfield halok tero hain hai teo ise jotono no lamsogo phading kai tei tang satang nising rasamung ni bokhago thanglayone or rasamung je rasamung no sanam thangai tongo osini tripuri pista do phanotoi suijak rasamung ani ni suijak ani ni shoot joto bebak bukung bara sini ohani je tongma 19 dofa buma kaisani osui dalong jomatia oloi mol somnuatia debor maria rupini karo kaipeng noatia khasiate joyotia mora simo satma joto bebak bukung bara sini ohani je tongma 19 dofa buma kaisani osui dalong jomatia oloi mol somnuatia debor maria rupini karo kaipeng te khasiate joyotia mora simo satma Baksa seng thang laina tang baksa seng tang laina ohani hamza no
Kabaksa sing englainai tang baksa sing tang lainai sini uha amani kono Kabaksa sing englainai tang baksa sing tang lainai sini uha amano Pher mengkerai sini thani O pher mengkerai sini thani Boni bagai tong thomani Boni bagai tong thomani sini thani phailaini Joto bebaku kumbara sini ohani Jetoma unis dopa buma kaisani Osoi dalom jomatia koloi mol somloat depor mariang rutini Garo kai teng te notia asia te joyotia morasi mosak Sini tong mangsa mengra, sini kan mangsun mengra, besang mani nai di bororo. Sini tong mangsa mengra, sini kan mangsun mengra, besang mani sini bororo. Pher mengkerai sini thani, oh pher mengkerai sini thani, boni bagai tong thomani. Pher mengkerai sini thani O pher mengkerai sini thani Boni bagai tong thomani Joto bebaku kumbara sini uhani Jetoma unis dopa buma kaisani Osoi dalong jomatia oloi mol somnuatia Depor mariang rutini Garo kai peng nuatia, asia te joyotia, morasi moksakma, morasi moksakma, morasi moksakma. Mokoni matui kaya sini amani, naiman borsa khado makhukha sini. Mokoni matui kaya sini amani, naiman borsa khado makhukha sini. Melang sawai tini,
Molang melang sawai kini senglek kemaka Taku buku birman nangri kalai nanaka Oh 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 Zora bai baksa hiya de Zora bai baksa thaniya de Molai o mol thano zora selai jado Molai o mol thano zora selai jado Topanita kuku kuro Hai ke mangge tonglai sina Zora bai baksa hiya de Zora bai baksa thaniya de Thayne kolam tuyo khasani sini Piri poroi pirja bai khando phale nini Thayne kolam tuyo khasani sini Piri poroi pirja bai khando phale nini Khasi khasi chengle tini Khasi khasi chengle tini lai khanglai ni Phate phaino mande manu salo ageni Zora bai baksa hiya de Zora bai baksa thaniya de Molai o mol thano zora selai jado Molai o mol thano zora selai jado Topanita kuku kuro Hai ke mangde tonglai sina Zora bai baksa hiya de Zora bai baksa thaniya de Zora bai baksa hiya de Zora thaniya de যতনা পেলা বিনা আমরা Belakena hambai sini Rosa Mungkren Sir Nandi Gopal Jamotiano Suno Kanato ke gan thainai Rosa bai khanari kalangmani bagai Aburi yaglo haina